Evo, dobar dan i dobrodošli u 6. epizodu Doturske čakule. S nama je danas naša profesorica Katarina Vukojević. Profesorica je jedna od najznačajnijih i među 10 najcitiranijih znanstvenica na našem sveučilištu. Rođena je u Mostaru gdje je diplomirala i magistrirala na Medicinskom fakultetu, a 2009. godine doktorirala je na našem fakultetu u Splitu. Prvo kao znanstvena novakinja, sada već kao redovita profesorica, radi na katedri za anatomiju, histologiju i embriologiju, a i prodekanica je za znanost, poslije diplomske studije i međunarodnu suradnju. Njeno postdoktorsko usavršavanje uključuje i obrazovanje na sveučilištima u Torontu i Kolumbija u Americi. I dok smo pripremali pitanja za podcast, saznali smo i da ste otkrili gen zvan DAB1. U moru priznanja 2021. godine Slobodna Dalmacija joj je dodijelila nagradu Kruno prijatelj za svoj doprinos znanosti. I evo, poštovana profesorice, dobar vam dan i hvala što ste danas s nama. Dobar dan vama i hvala vam što ste me pozvali da sudjelujem u ovom studentskom podcastu. To mi je uvijek iznimna čast nešto malo pričati sa studentima, upoznati ja njih i one mene i ovo je izvrsna jedna prilika. Evo, za početak htjeli bismo se vratiti u vrijeme vašeg studiranja. Kako se prisjećate svojih studentskih dana i kako je tekao vaš profesionalni put kao mlade liječnice i znanstvenice nakon završetka studija i zašto ste se baš odabrali na predkliniku? Evo, hvala vam na tom pitanju. Nekako i kad sam odlučivala što ću studirati, nisam baš imala medicinu uvijek u prvom planu. Htjela sam studirati ekonomiju, dobro mi išla matematika, ali nekako kad sam vidjela malo kolege koje su sa mnom bile u srednjoj školi, onda su oni pa ajmo na medicinu, neki su išli, onda sam počela malo o tome razmišljati i upisala sam. Studirala sam u Mostaru kao druga generacija studenata Medicinskog fakulteta i mi smo imali čast da su nam zapravo dolazili najbolji profesori iz Hrvatske držati tu nastavu. Bili smo na neki način možda i pokus jer je kod nas krenula turnusna nastava, to je oblik koji se danas u Splitu i vjerujem svi ste vi kroz njega prošli, odvija na način da imate jedan predmet, slušate ga, učite. To nije baš bilo tih godina, ja sam 98. upisala fakultet, nije baš bilo uobičajeno i nekako ta prilagodba jedna kako to učiti, posebno na anatomiji koja nam je svima ostala u izrazitom sjećanju na pozitivan ili možda malo manje pozitivan način, je učinila to studiranje na neki način zanimljivim jer smo imali osjećaj da smo nešto postigli. Položiš ispit i tako meni je to bilo drago kroz studiranje da sam jednostavno uvijek nastojala da položim ispit prije ljeta, da što prije to položim i evo nisam pala nijedan ispit, uvijek sam mislila da nisam dovoljno dobro naučila, uvijek mi je falio još jedan dan, ali kad se sjetim tih studentskih dana zaista bilo je lijepo studirati i nekako uvijek je bila ta jedna briga fakultet, a kad prođu ti dani onda malo više od jedne brige. Da. Evo, znamo i da ste od 2011. godine voditeljica laboratorija za rani razvoj čovjeka na našem fakultetu. Što je točno taj laboratorij i koji su njegovi ciljevi? Tako je, znači 2011. se laboratorij formalno osnovao, iako on postaje od samog osnutka našeg fakulteta. Vodila ga je profesorica Mirna Saraga-Babić, a ja sam bila njen znanstveni novak. Na svom prvom poslijedoktorskom usavršavanju na Toronto sveučilištu u Kanadi stekla sam neka znanja i vještine malo i za vođenje laboratorija i baš u dogovoru s profesoricom razgovarali smo da je možda vrijeme da se osnuje laboratorij formalno i profesorica je mene predložila za voditeljicu. Taj laboratorij bazira se na istraživanju ranog razvoja čovjeka utoliko što mi smo jedan od rijetkih laboratorija koji imamo arhivsku zbirku humanih embrija, što je nešto vrlo rijetko u svijetu, da se baš tako rani stadiji mogu proučavati i to uvijek dadne onaj dodatni odgovor na pitanje gdje je genska ekspresija. Tako da se mi bavimo najviše paralelno genskom ekspresijom u ranom razvoju, gdje smo pokazali značajne rezultate da se neki proteini puno ranije eksprimiraju nego što to mi mislimo. Dakle, vrlo kompleksan razvoj humanog embrija i onda paralelno se vidi na pokusnim životinjama jer postoje neke razlike i to nam daje određene informacije o osnovnom razvoju. Nekad je to jako važno kao komplementarno istraživanje koje će dati
onu prvu karakterizaciju genske ekspresije. Da, jako zanimljivo. Osim što vodite laboratorij, od vašeg znanstvenog interesa je područje prirođenih bolesti bubrega, urotrakta i također njihove anomalije. Čime ste se bavili u sklopu te teme? Jeste li se bavili samo u Hrvatskoj ili u Americi? Evo, to je interesantna priča. Dakle, mi smo imali jako dobru suradnju sa profesorom Saragom, koji je pedijatrijski nefrolog u našoj bolnici i njegova grupa kliničara je zapravo nama pomogla da mi svoja istraživanja u laboratoriju za rani razvoj čovjeka usmjerimo prema jednoj dodirnoj točki, a to su upravo kongenitalne anomalije bubrega i urotrakta, jer se poremećaj događa in utero, dakle u vrijeme razvoja, a kasnije djeca kad se rode ili imaju te posljedice. Tako smo krenuli i naša istraživanja u tom pravcu i upravo na mom drugom poslijedoktorskom usavršavanju na Columbia sveučilištu imala sam priliku raditi u vrhunskom laboratoriju koji se baš bavio kongenitalnim anomalijama bubrega i urotrakta. To su rijetke bolesti i jako je teško utvrditi genetsku pozadinu. Tako da smo mi u suradnji sa laboratorijima, otprilike 50 takvih laboratorija na svijetu, koji skupljaju genetske informacije o kongenitalnim anomalijama bubrega i urotrakta i skupa s tim nastojali smo razviti i neke animalne modele kako bi bolje karakterizirali te gene. Da. Osim što se bavite i laboratorijem, evo što smo sad pričali anomalijama bubrega, prodekanica se za znanost, poslije diplomske studije i međunarodnu suradnju. I kakve obaveze nosi ta odgovornost i koje su neke, na primjer, prepreke na koje nailazite u tom poslu? Posao je vrlo dinamičan. Nekad kad sa studentima pričam, oni nas uvijek nekako doživljavaju kao profesore koji samo drže predavanja, a onda kroz ove naše dodatne funkcije možda malo vide da je to ipak kompleksnije. Tako isto prodekanstvo nosi svoj jedan administrativni vid. Jako je kompleksno jer se mora napraviti baza da svi istraživači imaju jednu platformu na kojoj mogu raditi, prijavljivati znanstveno-istraživačke projekte i tu moram reći da imam jako dobar ured za znanost koji je i služba koja vodi taj proces skupa sa mnom, ali unutar te službe smo sada već oformili neke male urede za međunarodnu suradnju, pa smo tu napravili jedan značajan iskorak i u mobilnosti studenata i osoblja, tako da to uvijek zahtijeva jedan dodatni angažman. A poslijediplomski studij mi imamo 3 doktorska poslijediplomska studija, a uz to i 12 specijalističkih studija. Tako da zaista velik broj studenata prolazi nekako, naravno to su isto komponente koje zahtijevaju i administriranje i evo moram reći da je ta uloga prodekanice vrlo i zahtjevna, ali u isto vrijeme dinamična, što nekako odgovara mom karakteru, volim raditi puno stvari, posebno u isto vrijeme, taj mi je veliki izazov. A jel vam draže se bavite znanstvenim radom ili predavati nastavu, to jest radi sa studentima? Podjednako mi je drago jer sa studentima mi je posebno drago kad imam priliku predavati nešto što istražujem. Dakle, mi smo možda jedan od rijetkih laboratorija koji istražuju još uvijek rani razvoj čovjeka, tako kad predajemo embriologiju ili anatomiju, mogu sve ove stvari koje zapravo istražujem malo i podijeliti sa studentima da ne čekaju dok nešto izađe u knjigama. I ta interakcija i znanosti i nastave mislim da je jako važna, jer ako imaš samo jednu komponentu da si nastavnik ili znanstvenik, čini mi se nekad malo budeš zakinut u onom svemu što pruža jedna sprega iz znanosti i nastave. Tako da ne bi mogla izdvojiti šta više volim, podjednako mi je jedno i drugo drago. Da, ali vi se bavite i časopisima. Evo, dio ste uredništva, recenzentica ste za razne znanstvene časopise. Primjeri su Creation Medical Journal, Obzor Europa, International Journal of Molecular Sciences, Biomolecules, Cells i ostali. Zanima nas proces koji stoji iza svega toga. Tako je, znači kad se gleda malo taj dio recenzije, da bi bili recenzent u nekim dijelovima morate imati prvo dobar jedan životopis, jedno iskustvo, da vas pozovu, a onda kad uđete u to, isto učite i razvijate se nekako. Ako recimo radite znanstveno-istraživačke projekte, lijepo je da čitate i od drugih kolega, jer onda i vi sami usavršavate svoje znanje i vidite
kroz jedno objektivno svjetlo što bi to značilo, kako tu metodologiju gledati, tako da se to iskustvo nadopunjuje. Jako mi je drago posebno u recenzijama europskih projekata gdje možemo vidjeti da neke stvari koje mi radimo kod nas u Hrvatskoj su isto dostižne i na toj razini i ja se nadam da ćemo doći vrlo brzo u tu sferu da imamo malo više možda međunarodnih projekata, jer ona istraživanja koja radimo da bi bila kompetentna na tržištu moraju biti dobro financirana. Tako da evo to iskustvo recenzija mi pomaže. U Croatian Medical Journalu sam ispred medicinskog fakulteta, član uredničkog odbora. To je časopis kojeg su vlasnici medicinskih fakulteti Zagreb, Rijeka i Split, prije je bio i Osijek. Tako da na nivou Hrvatske je lijepo imati jedan takav časopis koji je opći medicinski i objedinjuje radove iz cijelog svijeta. Da, i koliko znam, profesor Marušić je pokrenuo taj časopis. Dakle, on ga je osnovao i zajedno sa profesoricom Marušić, kasnije su naslijedili kolege u Zagrebu i moram reći evo, da je to nešto zaista na ponos cijeloj Hrvatskoj kad imamo jedan takav časopis koji nosi naziv Croatian. Da. Na što ste najviše ponosni u svojoj karijeri? Na neki projekt ili nešto? Pa ovako kad malo razmišljam na što sam najviše ponosna, pa ponosna sam kad recimo napravim dobro predavanje i kad vidim na očima studenata da su to razumjeli i kasnije kad dođe ispit posebno na anatomiji, evo svi znate da je to nekako najupečatljivije, kad ja vidim u očima studenata da su to razumjeli, da to znaju i da to nekako su zadovoljni, na to sam zapravo najviše ponosna, jer svi radovi, citati, to će doći, proći, to mi daje neku zadovoljštinu i ne znam, i radost, ali najviše u kontaktu sa kolegama, sa studentima, to me ispunjava. Da. A čime se najviše volite baviti u svoje slobodno vrijeme kojeg to očito jako malo imate? Da, dosta sam konzumirala svoj dan uvijek sa nekim obavezama i aktivnostima koje su poslovnog karaktera, ali recimo kad onako gledam što bi bio moj neki hobi, volim šetati, volim malo vrtlarstvo, baviti se vrtom koliko mogu, nekad nemam za to puno vremena i volim čitati knjige. Da, a koji su bili vaši hobi dok ste bili student? Dok sam student bila, nekako više je hobi bilo šetanje, jer zaista nismo imali puno vremena slobodnog za nekakvu aktivnost. Bilo je tu nekad malo pokušaja teretane, vježbanja, ali nije se baš primilo. Tako da je više to se svodilo na neko čitanje knjiga, šetnje i druženje s prijateljima. Da. A što biste htjeli da bude drugačije generacijama koje dolaze u odnosu na primjer, vaše studiranje, ne samo u Splitu što se tiče medicine, nego generalno medicina? Šta bi bilo dobro da se promijeni na bolje? A evo, možda to dok sam ja studirala, uvijek sam mislila da ja moram učiti ne 100%, nego 1.000.000% i zaista sam dala malo vremena za nekakve ovakve aktivnosti, hobije i život općenito. Jer sam uvijek mislila, ako ja ne dadnem 100% sebe i padnem ispit, onda će to biti nešto grozno, znači nisam dala maksimum sebe. A puno sam puta vidjela da zapravo sam možda s manjim trudom mogla istu imati i ocjenu i uspjeh i možda mi je taj dio žao da nisam malo više provela vremena s prijateljima, kolegama, družeći se i onako imati jedan slojevit život, da ima malo i učenja i odmora i rada. Tako da evo, da ne zaborave studenti, malo treba i živjeti. Ja znam da je medicina teška, posebno na prvoj godini i svi smo to prošli, ali nekad treba zaista ostaviti malo vremena i za odmor i za prijatelje, jer brzo prođe medicina, a kasnije one prijatelje koje si imao u srednje škole, malo ih izgubiš. To bih htjela poručiti. I evo za kraj, ja sam sigurna da ste motivirali brojne naše kolege koji vjerojatno žele nastaviti vašim stopama. Što biste željeli poručiti njima? Evo, napravili smo jedan pilot sa našim uredom za znanost da spojimo studente koji bi htjeli raditi znanstveno-istraživački rad sa naših 26 istraživačkih grupa. Tako da nekad znam na ranijim godinama možda vam je malo teže, ali evo da se ima u vidu da to postoji. Ja bih voljela da je to neko nama ponudio kad smo studirali, nije bilo takvih prilika, da se onda probate malo uključiti u te grupe i da vidite kako to izgleda po našim laboratorijima, jer tek kroz to ćete možda steći dojam da bi to htjeli i uzabrati kao nekako vašu karijeru. Ako toga nema te izloženosti, onda
Ne kažem ja, bit će to sve u redu, zaposlit ćete se negdje u nekoj bolnici ili u nekom domu zdravlja ili privatno, ali bi mi žao bilo da niste možda taj sustav prošli, jer zaista kad si liječnik i radiš znanstveno istraživanje, imaš jednu cjelovitu sliku i što želiš istraživati i kako, i čini mi se da nam toga fali, ne samo u Hrvatskoj, to je općenito problem na svim medicinskim fakultetima, u predklinici da motiviramo liječnike da malo radi i tu znanost, jer kad vidimo sva glavna istraživanja, lijekovi, sve što se koristi nastalo je na predklinici, tako da uvijek je dobro imati tu jednu širu paletu i znate u šta sve postoji, pa onda odabrati ono što volite. Evo, profesorice, puno vam hvala što ste gostovali u našem podcastu. Dragi naši gledatelji i slušatelji, ubrzo izlazi nova epizoda, pratite nas na društvenim mrežama, uživajte i što je najvažnije, čakulajte.